Hello, it's a great time to meet you again. And in this session, I'm going to share you our new material talking about examples. In this topic, we are going to learn how to give descriptions, explanation to the other, and giving examples. So our topic is, let me give you an example. So here we go. Giving examples in English, we can use some patterns. Why we need to give examples and explain our ideas? First, a good writer expresses his or her idea clearly to the readers by giving examples. And then, idea or thoughts look concrete or practical and comprehensible by giving examples. So, in Indonesia, we can say that seorang penulis yang baik mengungkapkan idenya dengan jelas kepada pembaca. Berikut, ide atau pemikiran seseorang atau ide atau pemikiran kita akan terlihat konkret, lebih nyata, lebih praktis, dan lebih mudah dipahami oleh pendengar ketika kita menyampaikannya dengan memberikan contoh. Here are some phrases or words that we need to use in introducing the examples for us. First, we can use, for example, for instance, e.g., e.a., i.e., and such as. You need to notice that e.g. is exempli gratia, same meaning when we can say, for example. And then IE or it as means that it. Okay, that's the abbreviation. Jadi, dalam memberikan contoh, menjelaskan contoh, kita bisa menggunakan pola-pola yang ada tadi ya. Pola-pola yang ada tadi seperti menggunakan for example, sebagai contoh, for instance, until such as. Okay, next. Here are the rule for you in using for example and for instance. First, place a comma after the introductory phrase, for example, and for instance, in the initial positions. Or we can say in Indonesia, tempatkan misalnya, for example and for instance, ya, di antara koma di tengah kalimat. For example and for instance dapat ditulis di antara tanda kurung. Look at the sentence. Next, place for example and for instance between commas in the middle of a sentence. Or in Indonesia we can say, tempatkan for example, frase for examples atau for instance di antara koma di tengah kalimat. Dan for example and for instance dapat juga ditulis di antara tanda kurung. And then, how to write e.g. in sentence? E.g. can be written between brackets. E.g. can be written between brackets. Exempli gratia itu dapat ditulis di antara koma di tengah kalimat dan ditulis di antara tanda kurung.
Look at this sentence. I like some furniture in Pasar Makale. For example, wooden cupboard, tables, and chairs. Veronica wants to plant some flowers at home. For instance, planting red roses and breeding janda bolong and so on. Look at this, the way to write. Perhatikan cara penulisannya. Di sini, for example, ditulis sebagai awal kalimat. Frase for example itu sebagai awal kalimat, saya sudah tanda titik. Berarti di sini harus huruf kapital ya. Berikut, remember bahwa setelah ditulis, for example, itu harus ditandai dengan tanda koma. Yes. Ada tanda koma. Look at this. Kemudian diikuti oleh benda-benda atau objek yang akan kita jadikan sebagai contoh. Oke. Bagaimana penulisan for instance? Termasuk juga for example. Lihat ini. Jika ditulis di tengah kalimat, maka diantarai koma. Perhatikan ini, ada koma yang pertama sebelum for instance atau for example, diantarai tanda koma. Oke, next. By using exempli gratia. Look at the sentence. COVID-19 teaches people to live healthy. For example, misalnya, consuming fresh vegetables, doing sport regularly, having vitamins, and planting our vegetables at home. Look at this, how the way to write it. Perhatikan cara penulisannya. Sebelum kita menggunakan EG, terlebih dahulu kita awali dengan tanda koma. Kemudian ini ditulis ya di gaya penulisannya. Saya sudah ditulis tidak perlu pakai tanda koma lagi. Itu penulisannya. Jadi saya sudah kalimat, induk kalimatnya masuk dalam kata ini atau frase exempli gratia, tidak perlu ada tanda koma di sini, cukup tanda koma di depan. Diikuti dengan objek yang akan kita tambahkan untuk melengkapi penjelasan kita. Next, it as or EA. This week we have some subjects that presented by the teacher from home. Many of them are main subjects. For example, ya, ES, IE. Lihat cara penulisannya sama dengan EG di atasnya. Diawali dengan tanda koma, kemudian penulisan ini ya, IE. Tidak pakai tanda koma lagi. Next, how to write such as. Nah, sekarang penggunaan such as. Oh ya, jika mengalami kebingungan, EG itu artinya misalnya, ya. Ya, itu artinya misalnya. It as itu yaitu, itu artinya. Such as artinya seperti, ya. Jadi exempli gratia dalam bahasa Indonesia itu artinya misalnya. It as itu artinya yaitu dalam bahasa Indonesia. Such as artinya seperti dalam bahasa Indonesia. Okay, back to our content. During learning from home, students also have other activities such as fishing, jogging, watching movies, cooking, attending wedding ceremonies, and so on. Look at the way to write it. Perhatikan cara penulisannya. Sesudah kalimat utama, kita antarai dengan koma. Kemudian gunakan such as without any comma or full stop. Tidak pakai tanda baca koma lagi atau titik di sini, langsung saja. Such as fishing. So we can say in other language, I like sports such as soccer, badminton, volleyball, chess, and so on. Jadi bisa kita katakan seperti itu ya. Okay, and then we expand the examples by using these learning tools. We have pen, pencil, books, correction pen, internet, laptop,
and smartphone. Nah, sekarang kita coba menggunakan menggunakan beberapa learning tools ini dalam pola-pola kalimat tadi, how to give an examples. First sentence. She needs learning tools such as pen, pencil, books, correction pen, and so on. And then, during learning at home, students need some learning tools such as pen and so on. There are some tools we need in learning today. E.g. or misalnya, I use some learning tools for learning during COVID-19 pandemic. For examples, or for instance, there are several learning tools that I need while studying. For instance, pen and so on. Jadi ini adalah beberapa cara penulisan, ya, penulisan cara memberikan contoh, mulai dari such as, exempli gratia, for example, for instance, ya. Oh sorry, we need s here ya, tambah s. Jadi ini perhatikan cara penulisannya ya. Saya mau ada cara penulisan, perhatikan baik-baik ya. Oke, ini penggunaan such as dibuka dengan tanda koma. Oke. Buka dengan tanda koma without any comma again after such as, like this one. Ini tidak ada juga tanda koma ya. Berikut penulisan exempli gratia sama, termasuk it as sama. Next penulisan for example, and then penulisan for instance. Well, I hope my short explanation in this video will help you to comprehend and to understand well how to give an example, how to give examples in English. Nah, harapan Bapak kalian bisa memahami konten ini. Penjelasan singkat di video ini bisa menolong kalian memahami cara pemberian contoh dalam bahasa Inggris. So, thank you for attention. Happy learning at home and see you in our real class. God bless you all.